Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Puji Tuhan. Come on, wave your hand. Mari lambaikan tangan saudara. I know this is a very difficult time. Ya, saya tahu ini jam-jam yang sangat susah. Siesta time. Biasanya kita ngantuk. Yeah, I want you to wave your hand. Mari lambaikan kedua tangannya Bapak Ibu. Move your body. Ya, gerak-gerakan badannya. Hallelujah. Haleluya. Fresh yourself. Ya, mari segarkan dirinya. Amen. Amin. Sister, thank you so much. Terima kasih Pak. Praise the Lord, you may be seated. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Thank you, Pastor Ruben. Terima kasih Pastor It Ruben. was very good. Sangat dahsyat pesannya. Alright. I want you to know, God is not finished with the church. Ya, saya mau saudara mengetahui bahwa Tuhan belum selesai dengan gerejanya. In the heart of God, Di dalam hati Tuhan, church is the very special thing in the heart of God. di dalam hati Tuhan, gereja itu adalah sebuah hal yang sangat spesial. I'm not going to preach, I'm going to teach. Ya, saya tidak akan berkhotbah tapi mengajar. I can preach, Saya bisa khotbah, but I want to teach. tapi saya mau mengajar. Because it's so important, the pastors who are here, you bring back some values into your church. Karena bagi seorang gembala sangat penting untuk membawa pesan untuk dibagikan di gereja saudara. You know, the Bible says God will build the church. Ya, Alkitab berkata bahwa Tuhan akan membangun gerejanya. And the gates of hell shall not prevail against it. Dan gerbang kerajaan kegelapan tidak bisa berkuasa atasnya. The heart of God is the church. Jadi di hati Tuhan itu ada gereja. Then, if the heart of God is the church, I want you to know the pastors are also in the church. They have the heart of God. Jadi jika dalam hati Tuhan itu adalah gereja, maka saudara sebagai gembala ada dalam hati Tuhan. So, how can you grow the church? Jadi bagaimana saudara bisa menumpukan gereja? How can you have an open door? Bagaimana saudara bisa memiliki pintu-pintu yang terbuka? A simple formula. Ya, ada formula, rumus yang sederhana. Every church, Setiap gereja, in your own church, dalam gereja lokal saudara, start to build small churches. mari mulai bangun gereja-gereja kecil. I call it cell group. Ya, saya menyebutnya cell group, So your CG atau leaders SA. will not get bored or angry or do something else. Jadi setiap pengerja-pengerja itu punya kesibukan dan tidak mudah marah. Alright, your leaders train up. Pastors are supposed to train up leaders. Ya, para gembala wajib untuk melatih pengerja-pengerjanya. Do cell groups in many places around your area. Bukalah sel grup di area-area. So train. Church building and church growth is about teaching and training. Pertumbuhan gereja itu adalah berbicara tentang pengajaran, mengajar dan mentraining. You talk about open door. Saudara bicara tentang open doors. How can God open the door Bagaimana Tuhan membuka pintu unless you send you or your people to go and preach the gospel? jika kita tidak membuka diri kita dan jemaat-jemaat kita, pengerja kita untuk membuka pintu. If you talk about the church in Korea, Pastor Choi Young-gi, he built his church on cell group. Ya, kalau kita melihat kesaksian Pastor Choi Young-gi di Korea Selatan bahwa beliau membuka gereja dari cell group. I know many friends who are in Singapore, they are big time pastors. All the churches are built with cell group. Banyak rekan-rekan saya gembala-gembala besar di Singapura, mereka membangun gerejanya dari cell group. But another church that I know in Surabaya is a good friend of mine. The church began to grow just because of cell group. Ya, saya punya teman di Surabaya, seorang gembala yang besar jemaatnya, dia juga membangun gerejanya dari cell group. Maybe the pastors will say, my church is not big. Never mind how big or how small, start some cell group. Banyak gembala-gembala berkata gereja saya kecil kok, jangan khawatir, mulai saja dengan membangun gereja dengan cell group. So you must occupy yourself with the things of God. Saudara harus memperlengkapi diri dengan hal-hal yang Tuhan mau. So don't say my church is not growing. The church don't belong to you, belong to God. Jangan takut karena gereja itu bukan milik saudara tapi milik Tuhan. If the church belong to you, I tell you, you will struggle. Karena kalau saya bilang gereja itu milik saudara, saudara sedang dalam masalah. The church belong to God. Gereja itu milik Tuhan. So I want you to turn your mindset. Saya mau saudara mengubah mindsetnya, pola Your pikirnya. concept has to change. Konsep kita harus berubah. So you say, oh, my town is so small. Brastagi, for example, Brastagi, example. Ya misalnya kita bilang kota saya, misalnya Brastagi ini kecil kok. Sejuk. Dingin. Yang datang gereja pun tidur.
Betul. Pendeta pun tidur. Bukan pendeta ini dahsyat betul. Kecil tapi berapi. Okay, now, small churches, you always complain nothing to do. Ya banyak gereja-gereja kecil mereka komplain nggak ada kok yang bisa dikerjakan. No activity. Tidak ada aktivitas. Nothing to do. Tidak ada kegiatan The church apapun. members sleep very early. Ya, jemaatnya itu tidurnya cepat sekali. You can organize. That's why I said every church must be organized. Itu sebabnya saya berkata setiap gereja itu harus diorganisasi, harus diatur. Every pastor, you must take at least 8 hours to go to the church. Sebagai gembala harus mengambil 8 jam untuk mengelola gereja. Hello, pastors. Halo 8 para hours. gembala, 8 jam. You go to the church. Saudara pergi ke gereja, If nothing, you pray. kalau tidak ada kegiatan, berdoalah. And then if you finish praying, go and visit some people. Setelah selesai berdoa, kunjungilah beberapa orang. You go and visit, pray for some people. Lalu kunjungi dan doakan mereka. And then you see what God will do because you are doing the very work of God. Dan saudara akan melihat apa yang akan Tuhan kerjakan karena saudara sedang melakukan apa yang Tuhan mau. 90% of pastors don't do the work because they sleep in the house. Ya, 90% gembala-gembala tidak bekerja, mengerjakannya karena mereka tidur di rumah. Mereka bilang pendeta tapi masak di rumah. Sibuk masak. Gulai. Di sini gulai ya? Iya, sama Pak. Sama juga. Pastornya sibuk di dapur, tapi bukan sibuk di pelayanan Tuhan. That's the biggest problem. Ini masalah yang sangat berat. Okay, now pastors, if you were to take 8 hours, you are serious, you are working for God you don't see, but you are working and doing something in the kingdom of God, your church, I tell you 100% it will grow. 100% akan terjadi pertumbuhan di gereja saudara kalau saudara mengambil 8 jam satu hari bekerja untuk gereja dan bekerja untuk Tuhan. When I got saved, first 2-3 days, 2-3 hari setelah saya bertobat, I received Jesus. saya menerima Kristus. I saw the pastors praying. I say, hey, the pastors praying, something is happening, I also must do. Saya melihat gembala saya berdoa lalu saya berkata, oh saya juga harus berdoa seperti If I go beliau. to church and say, I want to pray for you, say, who are you? You only got saved 2-3 days. Ya, ketika pergi ke gereja saya melihat orang, saya bilang, saya mau berdoa untuk saudara, padahal saya baru bertobat 3 hari. My mind was working. My mind Mata was saya, pikiran saya bekerja. how to do the work of God. Saya berpikir bagaimana mengerjakan pekerjaan Tuhan. So I said, Jadi saya if I berkata, go to church, kalau saya pergi ke gereja, Pastor will ask, you are just a new Christian. gembala saya berkata, kamu kan petobat baru. What you can do? Apa yang bisa kamu kerjakan? I said, God called me. Saya berkata, Tuhan memanggil saya. So I said, if the church don't want to use me, I go to hospital. Kalau gereja tidak mau pakai saya pergi ke rumah sakit. I went and prayed for all the people in the hospital. Saya pergi ke rumah sakit dan berdoa untuk semua yang sakit di sana. Until the doctor said, ini saudara kamu kah? Sampai dokter-dokter berkata kepada pasien, ini saudara bapak. Saya bilang ini orang yang sesat, saudara saya dari Adam dan Hawa. Saya bilang ini saudara saya dari Adam dan Hawa. I go and pray for them. Saya doakan saja mereka. Some of them never get healed. Beberapa di antara mereka tidak pernah sembuh. Never get healed. Tidak pernah sembuh. Ada yang saya doa mati terus. But I never stop. Tapi saya tidak pernah berhenti. I never stop. Saya tidak berhenti. Because the Holy Spirit Karena Roh Kudus must work harus bekerja His work through pekerjaannya your life. melalui hidup saudara. So the problem is Masalahnya adalah not the church, bukan gereja, not the devil. bukan setan iblis. Because Jesus said, Karena Yesus I berkata, will build my church saya akan bangun gerejaku and the gates of hell will not dan prevail. kerajaan setan tidak bisa So menggoncangkannya. who is the problem? Jadi siapa problem The masalahnya? two-legged devil. 2 kaki yang dipakai oleh iblis. Tak. Setan yang ada 2 kaki. Iya, setan yang punya 2 kaki. Siapa itu? Kamulah. Ya kita lah. You are the people that stop the work of God. Saudara yang menghentikan pekerjaan Tuhan itu. Hello? Halo? Are you here with me? Anda mendengar saya? Okay, now.
the church will grow. Gereja akan bertumbuh. You see, whatever the church do, AI or BI or CI, don't worry. Apapun yang gereja kerjakan, ada AI, ada CI dan seterusnya. The plan of God, God will build. Kerajaan Tuhan akan Tuhan yang bangun. The church belong to Christ. Gereja itu milik Kristus. Jesus is coming back soon. Yesus akan datang segera. Every members will have to give an account. Ya, setiap anggota jemaat harus memberi pertanggungjawaban. But the pastors, Tapi gembala-gembala, you got serious account to give. saudara punya pertanggungjawaban yang serius, tidak main-main. It's your responsibility. Itu tanggung jawab saudara. So God Jadi Tuhan is very serious sangat serius, about the church. sangat sungguh-sungguh dengan And about gereja your life. dan mengenai sungguh-sungguh dengan hidup So gembala-gembala. how you want to give your life is important. Jadi bagaimana saudara memberi hidup kepada Tuhan sangatlah penting. The devil cannot do anything. Iblis itu tidak bisa kerjakan apapun. The devil will not do anything. Dan dia tidak bisa lakukan The apapun. Bible says the devil is defeated. Alkitab berkata iblis sudah dikalahkan. The devil is under your feet. Sudah di bawah kaki saudara. Ya, ada. Iblis di mana sekarang? Ada tulis. Is under your feet. Ya di bawah kaki saudara. But why are you frightened? Tapi kenapa saudara takut? Why are you frightened? Kenapa saudara takut? The Bible says Jesus has got the victory for you. Alkitab berkata Yesus sudah memenangkan pertempuran untuk He saudara. has anointed you Sudah mengurapi engkau. and has given you the Holy Spirit. Sudah memberikan engkau Roh Kudus. The Holy Spirit is your advisor, counselor, comforter, and He's God Himself living inside you. Roh Kudus menghibur, menolong, menasehati, menegur, dan Tuhan sendiri ada dalam saudara. The problem is Masalahnya adalah when God says, I want to open the door, ketika Tuhan berkata saya mau membuka pintu, you don't make God big, but you always make the devil big. saudara tidak membuat Tuhan terlihat besar, tapi saudara membuat iblis terlihat besar. Hey, I want you to know the devil, sometimes, the devil say, you say, the devil make me do this, the devil from there will say, hey, this guy do not know God, do not know the devil, he's complaining and saying about me. Ya. Iblis kadang berkata, kalian komplain-komplain, tapi komplainkan tentang saya. The devil said, this guy do not know God. Iblis bilang, ini hamba-hamba Tuhan tidak kenal siapa Tuhan. Hey, I want to know, if you know your God, you'll do great. Saya mau katakan kepada saudara, jika engkau mengenal Tuhan, engkau akan lakukan hal-hal yang The besar. Bible says, greater work you will do because you're anointed of God. Alkitab berkata, besarlah pekerjaan yang engkau kerjakan karena engkau diurapi oleh Tuhan. You see, I always hear what God says. Saya selalu dengar siapa Tuhan itu. I always pray for many hours. Saya berdoa berjam-jam. Sometimes I pray, one day 6 hours. Satu hari bisa saya berdoa selama 6 jam. Sometimes not all the time. Kadang-kadang, But tapi most tidak of the time I selalu. pray. Tapi kebanyakan waktu saya berdoa. I hear from God. Saya dengar dari Tuhan. One day God told me to pray for somebody. Suatu hari Tuhan menyuruh saya berdoa kepada And seseorang. when I prayed for them, the person died. Prayed for them, the person become alive. Lalu hari itu dia meninggal, ketika saya berdoa untuk dia, dia hidup kembali. The next time I pray for some people, they all died. Lain waktu saya berdoa untuk seseorang dan 3 orang itu kali saja meninggal. dibangkit, lain kali semua mati. But you cannot use that terminology and say God will do things. No. You must hear from God. Jangan gampang berkata hal yang beliau katakan tadi, tapi saudara harus dengar dulu dari Tuhan. You are an instrument in the hands of God. Saudara adalah alat, instrumen di tangan Tuhan. Even though God does that, don't make yourself pride and big and behave. No. Walaupun Don't do that. Walaupun Tuhan memakai saudara dengan dahsyat, jangan katakan itu karena saya. Tidak, jangan. God wants to use everybody. Tuhan ingin memakai setiap orang. If in Indonesia we have 1,000 pastors who can do great and mighty work, I tell you revival will be in Indonesia. Jika ada 1.000 pendeta yang dipakai Tuhan di Indonesia, saya percaya ada revival, kegerakan terjadi di Indonesia. If there are 400 or 300 or 200 pastors here and says, I want to see God's move, you are serious, I tell you, Brastagi in your town will turn upside down because of God. Ada 400-an orang di sini dan berkata, Tuhan saya mau engkau pakai, saya percaya kota Brastagi akan dipulihkan Tuhan. God is just waiting when you will be ready. Tuhan sedang menunggu ketika engkau siap. When you will be ready. Kapan engkau siap? If you are ready, then God will do.
Kalau saudara siap, Tuhan akan Okay, kerjakan. now, we are all spiritual beings. Ya, kita adalah makhluk spiritual, makhluk Okay, roh. I want you to know, even though you have your body, there is body, soul, and spirit. Ya, ada tubuh, jiwa, dan roh, dan kita juga punya tubuh. And above all these things, you know, the most important thing, God was talking about prayer. Prayer. Oke. Satu hal yang paling penting yang Tuhan sampaikan adalah tentang doa. If you don't pray, nothing happen. Jika tidak berdoa, tidak terjadi apa-apa. I say, if you don't pray, nothing happen. Saya katakan, jika engkau tidak berdoa, tidak akan But when terjadi you apa-apa. pray, you must also have a vision. Dan kalaupun engkau berdoa, engkau harus punya visi. What is your vision? Apa visi Anda? I will always go to some churches and I'll talk to some people. I'll ask them, what is the vision for this church or your ministry? Ketika saya melayani ke gereja-gereja, saya akan bertanya, apa visi dan juga pelayanan, apa visi untuk pelayanan ini? Some people say, my vision tetap buat kerja Tuhan saja. Buat kerja apa? Ada yang berkata, saya tidak tahu apa visi Tuhan. If you don't have a vision, you will never see God's fulfillment. Kalau engkau tidak memiliki visi Tuhan, engkau tidak akan pernah melihat pemenuhan Tuhan terhadap visi tersebut. You know, this year, you know, I was fasting and praying for 3 months. Dalam tahun ini saya sudah berdoa berpuasa selama 3 bulan. 3 months I was fasting. 3 bulan saya sudah berpuasa. And actually I was bigger, now I'm smaller, now growing back again. Dulunya saya agak gemukan, sekarang sudah lebih kurusan dan mulai gemukan sedikit. Tapi sekarang makan lagi, masih gemuk lagi. Tapi the 3 months God was telling me something concerning things of God. 3 bulan ketika puasa itu Tuhan berbicara hal-hal yang penting bagi Tuhan untuk No, saya. God was telling me to go to 2 places. Tuhan menyuruh saya untuk pergi ke 2 tempat. One is to Australia, another one is to Indonesia. Pertama disuruh Tuhan pergi ke Australia, yang kedua disuruh Tuhan pergi ke Indonesia. But I like to go to South Africa. Ya, sebenarnya saya suka pergi ke Afrika Selatan. And God was telling me to Australia. Tapi Tuhan berkata kepada saya, pergilah ke Australia. I said, I don't like Australia. Saya bilang kepada Tuhan, saya nggak suka Australia. I said, send me to some Asian country easier. Ya, kirimlah saya Tuhan ke negara Asia lainnya. This is what God says. Satu hal Tuhan katakan. There's going to be a great revival in Indonesia. Tuhan katakan kepada saya akan ada sebuah kegerakan kebangunan rohani di Indonesia. And many pastors or preachers, those days, the big time preachers, some of them has died. Ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang hebat dipakai Tuhan luar biasa sudah meninggal dunia. Some of them are very old. Ada juga sebagian mereka yang sudah sangat tua. And God says, you know, these next 30 years of my life, 30 years, He says, do the very work of God. Ya, Tuhan katakan dalam 30 tahun ini, kerjakan pekerjaan Tuhan. I said to myself, God, 30 more years? After 30 years, what? Lalu saya katakan kepada Tuhan, 30 tahun lagi, lalu setelah itu apa Tuhan? I said, this happened this year. 30 years from now, God says, do certain things because there's going to be great revival. And God is going to raise men and women that will be so powerful. From Indonesia, they're going to reach out to many countries. Dalam Tuhan berkata kepada beliau, dalam 30 tahun ini persiapkan hamba-hamba Tuhan. Karena akan ada orang-orang yang Tuhan pakai dengan sangat luar biasa. And after that, I asked God, after that what? Lalu saya katakan kepada Tuhan, setelah itu apa Tuhan? After 30 years, God says, it's a time of rest, you be with the family. Setelah 30 tahun nanti Tuhan bilang, itu waktumu bersantai dengan keluarga. So I have 40 more years. Jadi saya punya waktu 40 tahun lagi. 40 more years to do the very work of God. 40 tahun lagi untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang So luar biasa. God, when I asked God, God give me a strategy. Ketika saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan memberikan saya strategi. God give me a vision and a mission. Tuhan berikan visi, misi. So when I have this, I must work on it to do what God wants to do in my life for the glory of God. Ketika Tuhan memberikan sesuatu, saya harus mengetahui langkah-langkahnya bagaimana mengerjakannya untuk pekerjaan But Tuhan. many people don't have victory and breakthrough. Tapi banyak orang tidak memiliki kemenangan dan kelepasan. You say, I want an open door, Engkau mungkin berkata, saya mau memiliki pintu yang terbuka. but Tapi before that open door, you must have an open heaven. sebelum pintu terbuka, saudara harus mengalami sorga terbuka. I'm going to share just little about open heaven. Ya, saya mau mengajarkan sedikit mengenai sorga terbuka. Open heaven can only come when you bend your knees. Sorga terbuka itu hanya terjadi ketika saudara berlutut. Okay, I want you to turn your Bible to the book of Deuteronomy. Mari kita buka kitab Deuteronomy yes, 28
verse 23. Deuteronomy 28, Deuteronomy is 28 verse 23. Deuteronomy. Deuteronomy ulang. Ulangan. 28, sir. 28 verse 23. Oke, Deuteronomy. Oke, Ulangan 28 ayat 23. Okay, can you just read that? Yes, sir. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Okay, now what God says, I want you to see this scripture. Ya, saya mau saudara melihat ayat ini. Is this the word of God? Udah tampil? Ini firman Tuhan kan? How many know this is the word of God? Ada berapa yang percaya ini adalah firman Tuhan? Do you know this is the word of God? Saudara tahu ini firman Tuhan? The Bible says Alkitab berkata, your heaven langit saudara will become akan menjadi brass, will become tembaga, tembaga, and the soil beneath your knee, dan beneath tanah your yang diinjak leg kaki saudara will become iron. akan menjadi besi. Atas kepalamu Di atas kepala kita beras, ada tembaga, bawah kaki kamu, di under bawah your feet, kaki kita besi. besi. Apa akan jadi pada kamu? Apa yang akan terjadi jika di kepala kita tembaga, di bawah kaki kita ada besi? What will happen? Apa yang akan terjadi? Many Christians and preachers and churches are living in this condition. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja, anak-anak Tuhan hidup dalam kondisi seperti ayat ini. When God wants to pour His blessing, Ketika Tuhan ingin mencurahkan berkat-Nya, He wants to bring His glory, Dia mau memberikan He kemuliaan-Nya, wants to anoint you, ingin mengurapi He saudara, wants to speak to you. melakukan hal yang besar bagi saudara, It's not going to come into your life. tidak akan pernah terjadi dalam hidup It's saudara. not going to come into your ministry. Tidak akan pernah terjadi di pelayanan saudara. It's like this, brass and besi. Karena ada tembaga dan besi. You are in the center. Saudara di tengah-tengahnya. You pray, it's not going to have breakthrough. Anda berdoa, tidak terjadi terobosan. You don't have victory. Tidak ada kemenangan. Now, beneath your leg is besi. Di bawah Iron. kaki saudara ada besi. What the Bible says, Apa yang Alkitab katakan? everything that is going to grow and everything that is going to happen on this earth will not come into your life. Apa yang akan tumbuh di Alkitab dikatakan tidak terjadi dalam hidup saudara. So, from heaven you don't have any blessing. From the earth, the growth, the things, nothing will come into your life. Jadi yang terjadi adalah dari sorga tidak terjadi apa-apa atas saudara, dan di bumi tidak tumbuh apa-apa untuk saudara. You are like in a tin, Saudara seperti di dalam sebuah kamar besi. and you don't have victory. Tidak ada kemenangan, You don't have power. tidak ada kuasa, You don't have the anointing. tidak punya pengurapan. And God says, you are not blessed. Many churches are not blessed because they live in this condition. Banyak sekali gereja tidak diberkati karena mereka hidup dalam kondisi I seperti want you ayat to know ini. the Bible says brass is about sin. Ya, saya mau katakan bahwa tembaga ini berbicara tentang dosa. Brass is about bondage. Ini berbicara tentang belenggu. Brass speaks about curses. Tembaga ini berbicara tentang kutuk. And when you have your mindset below the power, below what God wants to do, you will never understand the revelation of this word. Ketika pemahaman mindset saudara di bawah standar Tuhan, saudara tidak akan pernah mendapatkan berkat Tuhan. You know, the Bible speaks from Genesis to the book of Revelation. God speaks about open heaven, open door. Dari Kejadian sampai Wahyu, Alkitab berbicara mengenai sorga terbuka, pintu terbuka. But if you are inside the capsule, brass and besi bawah, you will never see God's blessing, and the blessing of the earth will not come into your life. Namun jika saudara ada dalam sebuah kapsul besi di atas tembaga di bawah besi, saudara tidak akan pernah melihat kegerakan pekerjaan Tuhan yang This is a besar. revelation God wants to give to all the pastors and the church. Inilah pewahyuan yang Tuhan memberikan bagi seluruh gembala-gembala yang ada di tempat ini. Unless you repent and break the yoke. Kecuali jika kita bertobat dan melepaskan I know belenggu for itu. everything that you do, every church got a strong man. Ya, saya percaya saudara adalah orang-orang yang kuat. Strong man, the devil. Oke. Would Every you please- church has got a strong man. Every church. Every church. Okay. Every ministry. Ya, dalam gereja-gereja itu biasanya ada orang-orang kuat, artinya ada iblis-iblis yang mengintai. And if you don't know how to fight and overcome the devil, I want you to know your church, your ministry will not have victory. Dan kalau saudara tidak mampu bagaimana mengusir hal itu, saudara gereja saudara tidak akan pernah mengalami kemenangan. You know, when I was
When I was 19, 20 years old, Ketika saya berusia 19-20 tahun, actually when I came back to Malaysia after my studies, ketika setelah studi saya kembali ke Malaysia, no church want to take me. tidak ada gereja yang mau memberi saya pelayanan. Because they were so frightened and say, you are from a big church, you are big time pastor, no, you better go and do yourself. Semua pintu ditutup. Tidak ada gereja yang menerima saya untuk pelayanan. I got no church. Tidak ada gereja. So I said, I'm going to start something. Lalu saya mulai berpikir, saya mau mulai I sesuatu. don't want to be quiet. Saya tidak mau diam saja. So I went, I did some small work, and I become a millionaire. Ya, lalu saya kerjakan sesuatu, lalu saya menjadi seorang milioner. You know, everything that you do must become berhasil. Ya, apapun yang saudara kerjakan, saudara harus berhasil. Because God has anointed you to become like that. Karena Tuhan mengurapi saudara untuk menjadi berhasil. If I don't do anything in church, I will sweep the church. Sweep, Sweep. menghapus. Kalau saya tidak kerjakan untuk gereja, maka saya akan... Tak. Bila tak ada kerja, saya akan sapu di Oh, gereja. sorry. Ya, kalau saya tidak ada pekerjaan, mungkin saya hanya sebagai seorang cleaning service di gereja. You must say, I graduated from the University of Singapore, Saya lulus dari universitas di Singapura, and then after that, I worked in a church. lalu setelah itu bekerja di gereja. Di gereja. Beliau bekerja di gereja. Then after that, when situation, I come back to Malaysia, no church want to take me, I got no money. Ya, beliau pulang ke Malaysia dan belum punya uang, But God has given you a good brain. tapi Tuhan memberikan beliau otak yang cerdas. So, come on, say, God has given a good brain. Mari katakan, Tuhan memberikan saya otak yang cerdas. Come on, say, good brain. Ya, otak yang cerdas. You see, when God anoints you, God will give you wisdom. Ketika Tuhan mengurapi saudara, Tuhan akan memberikan hikmat. So, I started a small business. Lalu saya memulai sebuah bisnis yang kecil. And the business become very good. Lalu bisnis itu menjadi sangat maju. In 1 year time, I become millionaire. Dalam one 1 year time. dalam jangka 1 tahun saya menjadi seorang milioner. And after I have all the millionaire, $1 million, you know, I buy houses, I buy cars, sports car. I don't buy normal car, sports car. Ya, setelah saya memiliki aset miliaran dolar, saya mulai membeli beberapa aset. But one day when I start to pray, God says, come back to full time. Lalu suatu hari saya berdoa dan Tuhan berkata, ayo jadi full timer. Then I say, what to do? Lalu saya bilang sama Tuhan, I ngerjain love God apa? more than I love anything else. Saya bilang, Tuhan, saya lebih cinta Engkau daripada segalanya. Sometimes money in your pocket will stop you from doing what God wants you to do. Ya, kadang-kadang uang di kantong saudara menghentikan saudara untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar. So what God says, I will send you to some churches, write a check. Saya mau kirim engkau ke gereja dan tulislah sebuah cek. So I write one church building, I write some money, give to the church. Lalu saya sumbang sebuah gereja, saya tulis sekian cek. Another church, I give. Ya, demikian ke gereja yang lain. Dan Pastor banyak- want to buy van, I buy new van. Ya, misalnya ada gereja membeli sesuatu, saya belikan. For 1 year, Dalam 1 tahun, all the money finished. semua uang saya habis. Now God says, you go full time. Lalu Tuhan katakan, sekarang waktunya engkau full I time. say, God, now. Ya Tuhan, saya bilang, sekarang Tuhan. When I have money, you never tell me. Now when I don't have money, you say, go and serve. Ya Tuhan, ketika saya punya uang, Tuhan tidak kasih tahu. Sekarang saya tidak punya uang, Tuhan suruh saya full time. But your boss is God. Tapi bos kita adalah Tuhan. Siapa bos kamu? Oh, bagus ya. If your boss is God, Jika pemimpin atasan saudara adalah Tuhan, He will provide for you. Dia akan menyediakan untuk saudara. He will provide for you. Dia akan menyediakan untuk saudara. But the problem is, Tapi masalahnya adalah, instead of looking to God, you're looking at the church members and money. masalahnya adalah, mestinya kita melihat Tuhan, yang kita lihat adalah jemaat dan uang mereka. That's why there is a curse brass over your head and tin below your feet. Sehingga terjadilah kutuk itu, ada tembaga di atas kepala kita dan besi di bawah kaki kita. Spiritually, God is telling, Secara roh Tuhan sedang you sampaikan, must break the yoke of bondage in your own life. saudara harus mematahkan kutuk belenggu dalam hidup saudara. You must break the yoke in your life. Saudara harus mematahkan kutuk belenggu itu. That's why many of your prayers are not answered. Itulah sebabnya banyak doa-doa saudara belum dijawab Tuhan. If you want to see victory, you learn to break the yoke. Saudara ingin melihat kemenangan, belajarlah untuk mematahkan kuk itu. Learn to break the yoke.
Belajarlah mematahkan kutuk belenggu itu. You must start praying to hear what God is saying. Saudara harus mulai untuk berdoa mendengar apa yang Tuhan mau. Every church, I want you to know, you write your vision, you write your mission, you write how many workers you want. You have to write and tell how many members you want to win for the kingdom of God. Setiap gembala-gembala gereja harus membuat visi, membuat misi, berapa jemaat yang diinginkan, bagaimana gereja yang diinginkan. You put it before the Lord. Lalu letakkan itu semua catatan di hadapan Tuhan. Put it before the Lord. Start praying. Mulai berdoa dan bawa itu di hadapan That Tuhan. is what the pastors must do. Itulah hal yang harus dilakukan oleh seorang gembala. Is that difficult? Apakah itu susah? Pastors, is that difficult? Saya tanya Bapak Ibu para gembala, apakah itu susah? Is that difficult? Yang masih tidur lagi ya, bangun. Ayo semangat jawab, jangan ngantuk ya. Apakah susah Bapak Ibu? Oke, sebelah sini sudah bangun ya, sebelah sini masih tidur. You see, God only will work through your vision. Ya, Tuhan hanya akan bekerja melalui visi saudara. That's why every time you write the vision, the Spirit of God will move through and see whether you are diligent, whether you are serious, whether you are committed, or whether you are sincerely praying and asking God to do something. Itu sebabnya apa yang engkau jadikan visi, engkau bawa di hadapan Tuhan dan Tuhan langsung bekerja dan melihat apakah engkau rajin mengerjakannya, tulus mengerjakannya, penuh passion mengerjakannya. That's why when Jesus was baptized, Itu sebabnya ketika Yesus dibaptis, when Jesus was baptized, you know, heaven was open. surga terbuka kala Yesus dibaptis. Why heaven was open? Kenapa surga terbuka? It's not just only for Jesus. Tidak hanya untuk Yesus. And all the four gospels begin to say heaven was open. Dan Alkitab berkata surga begitu terbuka. When you start to work the work of God and you understand the principle from the word of God, I want you to know God will open up every door and every doors in heaven will be open. Ketika saudara mengerjakan proyek pekerjaan Tuhan, detik itu juga Tuhan akan membuka pintu-pintu surga bagi saudara. So you and I must learn to pray. Jadi saudara dan saya harus belajar bagaimana berdoa. You know, some people don't pray, you know, they pray a headache prayer, they hold the hand. Ada beberapa gembala yang berdoa sambil pegang Ya, kepala. kalau kamu pergi ke gereja-gereja, semua berdoa begini ya. Saya tanya, sakit kepala kah? They pray like that, like headache. Ya, mereka berdoa kayak sakit kepala. Hey, stop praying the headache prayer. Ya, hentikanlah doa sakit kepala itu. Some people even pray, the mouth is here, the ears is here. What you pray, even your own ears cannot hear. Ya, How kadang-kadang God is going to hear you? kadang-kadang kita berdoa, telinga kita yang dekat mulut aja, telinganya nggak dengar, apalagi Tuhan. Telinga kamu di sini, mulut di sini. Kamu bicara dengan Tuhan, kamu sendiri tidak boleh dengar. Macam mana Tuhan mau dengar? Pergi prayer meeting semua macam batu. Ya, ikut persekutuan doa semuanya seperti batu. Ya, pandang sini, pandang sana. Lihat-lihatan. Hey, if you are serious, God will, you become a model. You know why God says to the church, pastors, you are supposed to be a role model for the church. Ya, para gembala mesti menjadi contoh untuk gereja-gerejanya, untuk jemaatnya. So renew your mind. Jadi baharuilah pikiran kita. Renew your activities in the church. Ya, baharui aktivitas saudara di So gereja. if you want the church to be powerful and you want to see an open door, open heaven, you start doing something that is radical. Jadi saudara ingin melihat pintu surga terbuka, hal yang luar biasa terjadi di jemaat saudara, saudara harus kerjakan hal-hal yang powerful. If not, the church members will come. Minggu lalu sama, minggu ini pun sama, minggu depan pun sama. Pendeta apa ini? Jemaat akan lihat gembalanya, minggu lalu begini, minggu lalu is that begini. true? Is that true? Apakah ini benar saudara? Ada jemaat kamu bilang begitu ya? Ada jemaat saudara bilang seperti itu? Bertobatlah. Hey, pastors, you must do something different. Para gembala, saudara harus melakukan hal yang berbeda. Okay. Domba ada berapa kaki? 4. Macam mana domba jalan? You use 4 legs. Ya, kalau domba itu punya 4 kaki, dia gunakan keempat kaki itu. Pendeta berapa kaki? Okay. Shepherd has got 2 legs. The shepherd will stand to see the sheep.
Gembala punya 2 kaki dan dia memperhatikan domba-dombanya. God is giving the shepherd responsibilities. Tuhan memberikan tanggung jawab bagi gembala-gembala. You must be the overseer for the sheep, the members of your church. Saudara harus mengawasi, bertanggung jawab terhadap domba-domba saudara. But if you are not taking your responsibility, Tapi kalau saudara tidak bertanggung jawab, you will never see church growth. saudara tidak akan pernah melihat gereja Anda bertumbuh. I always say, every church, Saya selalu berkata, setiap every gereja, pastor setiap gembala must be an administrator. harus menjadi seorang administrator, penilik, Who mengawasi, sit in the church. memeriksa, melatih, melihat, memperhatikan. And then the pastor must be a teacher to teach the members to run cell group. Dan gembala-gembala harus mengajar, melatih untuk membangun sel grup. So every time you do that, you will see God doing something great. Ketika Anda mengerjakannya, maka Anda akan melihat Tuhan mengerjakan hal yang besar. So now, we all want God's blessing, isn't that true? Ya, excuse me, sir. We want the blessing from Ya, the Lord. kita semuanya mau berkat yang besar dari Tuhan, amin. I say God has got great things. Ya, saya katakan Tuhan itu Tuhan yang besar. With God, nothing is impossible. Ya, dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. But God says wisdom must come into your life first. Tapi mestinya hikmah itu datang duluan kepada saudara. Okay, the Bible talks about the gate of brass Ya, Alkitab berbicara mengenai gerbang tembaga itu. in the book of Psalms 107 verse 16. No need to go through that. Yes, 107. Di dalam Mazmur 107. Then you see in the book of Jeremiah there were walls of brass so that the Dikatakan- enemy will not come in. Dikatakan dalam kitab Yeremia ada tembaga. Dinding. Ada dinding tembaga. But God is saying not only that, he says in the book of Deuteronomy 28, he says, I want to bless the people, but the people live in bondage and in sin. Tapi- That's why they don't receive the blessing. Tapi ulangan tadi berkata, tapi umatku tidak bisa kuberkati karena mereka hidup di atas tembaga dan di bawahnya ada besi. So we must have the wisdom of God to break this yoke. Kita harus memiliki hikmat untuk mematahkan You kutuk see, itu. pastors stop complaining. Para gembala berhentilah bersungut-sungut complaining. Halo, seperti kamu diam, begitu yang kamu. Kok tiba-tiba diam? Jangan senyum-senyum saja, senyum-senyum kambing. Senyumlah seperti hitam manis seperti saya. Senyumlah. Smile. Senyum. God wants to see you smiling. Tuhan ingin melihat saudara tersenyum. The Bible says the joy of the Lord is your strength. Ya, Alkitab berkata sukacita surga itu adalah kekuatanmu. Jangan selalu cat muka seperti baik. Jangan mukanya kelihatan Dicat-cat. Dicat. set. Ya, jangan set mukanya itu seperti dramatis begitu. Yeah. But put on the smile. Ya, tersenyumlah. Put on the smile. Ada yang ketawa. Begitu ya. Tak perlu. God says there is an open heaven. Tuhan berkata ada surga yang terbuka. In the book of Deuteronomy 28 verse 1 to verse 14, God says, I want to bless the people of God. Dikatakan tadi dalam ulangan Tuhan ingin memberkati umatnya. Pastors, God wants to bless you. Para gembala, Tuhan ingin memberkati engkau. When you go out of this building, Ketika engkau keluar dari bangunan ini. today we will pray. Tonight we are going to do some prophetic act. We are going to do some declaration. We are going to minister to your life. Malam ini kita akan lakukan tindakan profetik untuk pelayanan saudara. Yang orang yang dahsyat-dahsyat ada Pastor Ruben, Pastor Joseph, Pastor Jonathan. Mereka semua ada di sini. Ya, ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ada di sini bersama kita. Dan mereka akan doakan kamu. Jangan pulang ya, tunggu sampai malam. You see, I always say, don't go back early, stay back until you receive something from the Lord. Saya selalu katakan kepada jemaat saya, jangan pulang cepat-cepat. Jangan pulang sebelum engkau menerima sesuatu yang baru You dari must have Tuhan. your breakthroughs in your life. Engkau harus menerima terobosan dalam hidupmu. I always tell the Lord, if I don't receive the breakthrough, I will not go away from the place. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan kalau engkau belum memberikan terobosan kepadaku, saya akan tinggalkan ruangan Wait ini. in the presence of the Lord. Tunggulah dalam hadirat The Tuhan. Bible says, yes, I will bless you. In the book of Deuteronomy 28 verse 1 to 14, he says, I will bless you with all the blessing.
Dikatakan dalam kitab Ulangan, saya akan memberkati engkau dengan berkat yang berlimpah-limpah. After that he talks about all the curses because men were rebellion against God, men were living in bondage, men were living in sin. Ya, tapi masalahnya manusia suka hidup dalam dosa. That's why they don't receive the blessing of the Lord. Itulah sebabnya mereka tidak menerima janji berkat Tuhan tadi. Okay, I'll now preach now. Can I preach now? Sekarang saya mau khotbah. Boleh saya khotbah, Bapak Ibu? I want to teach a little. I want to share with you. Write down this. Mari tuliskan di catatan saudara. God needs a teachable man. Tuhan membutuhkan seseorang yang dapat diajar. So, if you want to teach your church, first of all, you must have a teachable spirit. Jika saudara ingin memiliki jemaat yang mudah diajar, saudara harus punya spirit yang mudah diajar. So you must become a student. Saudara harus menjadi seorang murid. Don't say I'm a gembala, pendeta, apa tu, lain-lain, tak perlu. You must say I want to learn from the Lord. Jangan anggarkan atribut saudara sebagai gembala, pendeta. Bawa diri saudara untuk mudah diajar. You need to have a teachable spirit. Saudara harus punya roh yang mudah diajar, Willing yang dapat to be diajar. taught. Untuk dapat diajari. So you must go to some churches, let the pastors teach you. Ya, pergilah ke sebuah gereja dan biarkanlah gembalanya mengajari saudara. Tell you must do this. Untuk menyuruh saudara mengerjakan If you do ini. this, you will see success. Kalau engkau kerjakan ini dan engkau akan berhasil. Why many people in your church go to some other place to learn and to do things? Because they want to learn something new. Kenapa ada beberapa jemaat saudara belajar ke gereja orang lain? Karena mereka ingin belajar hal yang baru. But you can get everything that is needed in the Word of God. Saudara bisa mendapatkan apapun yang dibutuhkan dari firman Tuhan. Everything that you need is in the Word of God. Apapun yang Anda butuhkan ada dalam firman Tuhan. Okay. Likewise, men be willing to be taught Ya, harus menjadi pribadi yang mau diajar. God's method of work. Ya, maka metode pekerjaan Tuhan akan bekerja. It's not your principles and ideas. Bukan tentang prinsip dan ide pendapat. Every town there is a method and a plan that God has for the growth of the individual church. Ya, setiap kota, setiap gereja itu Tuhan punya cara untuk dia berkembang. Timothy himself submit to Paul. He says, teach me, Father Paul, that I want to learn the methods and strategy so that I can become effective and useful for the kingdom of God. Bahkan Timotius secara pribadi serius berkata kepada Paulus, Bapak Paulus, gembalakanlah, ajarilah saya metode-metode penginjilan supaya saya dapat dipakai Tuhan dengan efektif. See, that's why your parents teach you. Itu sebabnya orang tua kita mengajar kita. But when you grow up, you don't want to be taught by somebody else. Tapi ketika dewasa, masalahnya But kita nggak mau diajarin. the principle is when you learn from some man of God who knows the ways of God, I tell you, God will do something great in your life. Ya, prinsipnya adalah ketika engkau mau diajar oleh hamba-hamba Tuhan, engkau akan mendapatkan hal-hal yang baru untuk Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Don't say, I belong to ABC, XYZ. No, don't say that. Saya bilang, don't say I belong to that denomination, that group, this group. Nah, I want you to know there is no group. Everybody are children of God. Ya, jangan mudah berkata saya denominasi A. Tidak. Mari mulai katakan saya anak-anak Tuhan. So you can come and learn. Saudara dapat datang dan belajar. Break the mindset. Ya, mulai ubah mindsetnya. Break the control. Mari ubah sikap kita. Wow. Amin. Hello, are you here with me? All pendetas, huh? Semua pendeta kan? Semua kita pendeta ini, Ya. Walaupun dari denominasi lain, dari gereja lain, suku lain, itu lain, semuanya lain. Tapi kita semua anak-anak Tuhan dalam satu ya. amin. So, you can come and learn from Pastor Ruben Jonathan. Anda bisa datang belajar dari Bapak Pendeta Ruben Jonathan. Dan Pastor Ruben can introduce some good churches. You go and learn from them. Ya, beliau bisa sampaikan pengalaman dalam menggembalakan, menanam gereja-gereja dan saudara bisa belajar dari beliau. Pastors, we are not coming here to control you. Nah, para gembala, kami di sini tidak untuk mengontrol saudara. Pastor Joseph from Makassar all the way, he came here because he wants to see something in this town. Pastor Joseph dari kota Makassar yang jauh datang ke sini karena dia melihat sesuatu untuk kota ini. Pastor Ruben, you know, he wants to see something good in your life. He sacrificed and he began to do all the panitia, all the committee also did likewise.
Pastor Ruben dan seluruh panitia mengerjakan pengorbanan yang besar untuk hal ini bisa tercapai konferensi ini. And Pastor Jonathan Manulang, he was here for a few days trying to work out everything so that you will grow and be blessed of the Lord. Pastor Jonathan Manulang mengorbankan beberapa hari untuk mengatur satu dan lain hal supaya saudara semua diberkati. We are not interested in your church. Kami tidak bermaksud apa-apa untuk gereja saudara. But we are here to help you. Tapi untuk menolong saudara. We want to bless you. Kami ingin memberkati We want to saudara. see your church grow. Kami mau melihat gereja saudara bertumbuh. We want to see anointing coming into your life. Kami mau melihat ada pengurapan Tuhan turun atas hidup saudara. Why they need to spend so much of money bring you and waste the time? No, because God wants to help you and God's revival must come in Indonesia. Itu sebabnya beliau-beliau ini mengorbankan tenaga materi yang banyak supaya melihat pekerjaan Tuhan nyata dalam hidup saudara. You know, many people only want the fivefold gift. Fivefold ministry. Ya, ada 5 jawatan gereja. The fivefold, come on, show the 5. Ayo, tunjukkan jarinya 5. Bagus ya. Ini 5 jari juga untuk pukul ya. Bisa juga untuk pukul orang ya. Ya. Fivefold is all connected to one hand. Ya, 5 jari ini semuanya terhubung terhadap satu tangan. It all has to go to Jesus. Nah, semua 5 jawatan ini harus terhubung dengan Don't Yesus. just say, I want the fivefold ministry. No, all you need is the spirit of the living God. Ya, jangan katakan saya mau jawatan A, B, C. Tidak. Katakan saya mau hidup untuk Tuhan. You need the Holy Spirit. Saudara butuh Roh Kudus. Men who are willing to be a student Memiliki karakter yang mau menjadi murid. must be first a student. Harus menjadi murid. Then you'll become a teacher. Lalu saudara akan menjadi guru. That's why every pastor must train your church members to become soul winner. Soul. Jiwa, selamatkan jiwa. Ya, itu sebabnya gembala-gembala harus mentraining pengerjanya untuk menjadi penuai jiwa. Okay, if you do that, I tell you, just do a simple thing. I see your church will grow. Hanya lakukan hal kecil saja, gereja saudara akan bertumbuh. Bukan aja gereja saja, pendeta harus belajar sendiri ya. Ya, bukan hanya jemaat, tapi gembala juga harus belajar sendiri. If you don't learn, you cannot give. Kalau Anda tidak belajar, bagaimana bisa memberi? If you don't have revelation, you can't give the revelation. Kalau tidak memiliki pewahyuan, bagaimana memberi So you pewahyuan? must learn first of all to have the revelation, then God will do something to your life. Saudara sendiri harus belajar menerima pewahyuan, lalu Tuhan akan bekerja dalam pelayanan saudara. That's why God need Itu sebabnya Tuhan a membutuhkan teaching man to build the work of God. seorang yang dapat diajar untuk pekerjaan Tuhan. God wants to do something awesome and big and great. Ya, Tuhan mau hal yang besar, yang luar biasa. So I don't want you to live in the brass and the tin. Ya, saya tidak mau saudara hidup dalam kungkungan tembaga dan besi. I want you to pray and break the yoke. Saya mau saudara berdoa untuk mematahkan belenggu I want you itu. to see revival in your own Saya life. mau melihat engkau melihat revival dalam hidupmu. You cannot see revival in the city or in your church if you are not revived by yourself. Engkau tidak bisa melihat revival kebangunan rohani di gerejamu kalau hidupmu pribadi tidak mengalami revival itu. Your revival can only come when you start praying. Kebangunan rohani pribadi itu hanya datang ketika engkau mulai berdoa. I didn't have revival outside. I had revival in my own life first. Saya tidak punya kebangunan rohani di luar sana kalau saya tidak mengalami revival sendiri pribadi terlebih I want dahulu. you to know every time we begin to pray, we feel the presence of God in our room, in our life, in the midst of us. Even though 2 of us, if we see the presence of God. Bahkan ketika kami hanya ada 1-2 orang dalam ruang doa kami sangat merasakan hadirat Tuhan. You know, there's one time we were praying in my house, in my room. You know, I and my wife, after praying for 3-4 days, we went out. Ya, ketika saya dan istri berdoa selama 2-3-4 hari lalu kami pergi keluar. But we have a person who help us, a helper. Ya, kita punya asisten, Tak, pembantu. pembantu rumah Ya. tangga, asisten rumah tangga. She came into my room. Lalu dia ini masuk ke ruang doa kami. And we have already gone out. Kami udah pergi keluar. Because the presence of God was so strong, she slain in the power of God. Karena ruangan itu begitu penuh dengan hadirat Tuhan, lalu dia tersungkur, terjatuh. We went up in the afternoon, we came back late night, she was still under the power of the Holy Spirit. Larut malam kami pulang ke rumah dan kami masih saksikan dia masih rebah dalam If hadirat you know Tuhan. how to tap the Spirit of God,
Kalau engkau mengerti bagaimana menangkap hadirat if you Tuhan, know how to tap and go into the presence of the power of God, engkau tahu masuk ke dalam hadirat Tuhan itu. if you know how to pray and catch the Spirit of Kalau God, engkau tahu cara berdoa dan menangkap suara Tuhan, your church will change. gerejamu akan Your berubah, life will change. hidupmu akan berubah, Your members will feel the presence and the power of jemaatmu God. akan mengalami kuasa hadirat Tuhan. And this maid was under the power of, we came back at night. Ibu pembantu ini ada di sana siang dan We malam. left about 12 in the afternoon. Lalu siang besoknya kami 12:30 hari. jam 12 siang. We came back about 9:30 in the night. Ya, kami tadi perginya jam 12 lalu kami pulang jam The maid was 9.30. still under the power of God. Ibu pembantu ini masih dalam We hadirat came and Tuhan. on the light, we saw what happened to her. Lalu kami mulai nyalakan lampu, kaget melihat dia di sana. We prayed for her. Then she came to senses. You know why? She said, I do not know. She said, I see God and God's presence so powerful in the place. Beliau bilang, setelah kami lihat dia di sana, kami doakan, lalu dia mulai terbangun dan dia berkata, saya tidak tahu, tidak mengerti, saya mengalami hadirat Tuhan yang sangat kuat di sini. That's why the Bible says, I'm sending the Holy Spirit, the Comforter, to live inside you. Itu sebabnya Tuhan berkata, saya mengirimkan Roh Kudus untuk tinggal menaungi engkau. Every pastor must desire for the fullness of the Holy Spirit. Setiap gembala-gembala harus memiliki desire, kerinduan untuk pemenuhan kuasa Tuhan. If you don't have the Holy Spirit, come and see the pastors here. Kalau engkau belum mengalami pemenuhan Roh Kudus, pemenuhan kuasa Tuhan, mari datang ke gereja dan We belajar are not dari saying we hamba-hamba are Tuhan big. di sini. I'm not saying we are big. We want to help you. Kami tidak bilang kami orang-orang hebat, tapi kami mau bilang, mari kita We belajar. want to help you Kami mau membantumu so that you will be blessed. supaya engkau Your diberkati. church will be blessed. Gereja Anda You will diberkati. do well. Engkau akan bertumbuh. Pastors, you must have something in your life. Para gembala, engkau harus punya sesuatu dalam hidupmu. So don't go back empty. Jadi jangan pulang dengan kosong. Ask God to fill you. Mari minta Tuhan mengisi saudara. Ask God to fill you. Untuk mengisi saudara. Acts chapter 1 verse 8 says, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. He says, when the Holy Spirit comes, Ketika Roh Kudus datang, you will receive power. engkau akan menerima kuasa. You will receive power. Engkau akan menerima kuasa. Power to do what? Kuasa untuk mengerjakan apa? Power to do the work of the Lord. Yaitu kuasa untuk mengerjakan pekerjaan Power Tuhan. to minister in the church. Untuk melayani di gereja. Power to do the very work of God. Untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. You know when Jesus, 3 minit lagi ya. When Jesus was riding the donkey, Ketika Yesus mengendarai keledai, well, everybody was saying Hosanna, Hosanna, Hosanna. orang melambai-lambai dan berkata, Hosana, They Hosana. began to sing, they began to wave, they began to put the palm tree, palm leaf, and Jesus was sitting on the donkey. Yesus duduk di atas keledai dan orang-orang meletakkan daun-daun palma di jalan. And the donkey was going. Dan keledai itu The donkey berjalan. was looking at all the people and say, wow, these people are singing, laughing, and rejoicing. The donkey thought it was for the donkey. Iya, ketika keledai itu berjalan dan melihat, oh kayaknya manusia-manusia ini memuji saya. You know why the donkey was so proud? Saudara tahu kenapa keledai itu begitu bangga dan sombong? Because the donkey did not know the master of the whole universe was sitting in the donkey. Ya, karena keledai ini tidak tahu bahwa ada satu Tuhan yang sedang mengendarai dia. So when the donkey reached Ketika keledai ini tiba, to the destiny, ketika tiba di tujuan, Jesus got out of the donkey. Yesus turun, The donkey was not mentioned anymore. keledai itu tidak diucapkan lagi. The moral of the story is, Moral dari kisah ini, if you carry Jesus, kalau Anda you dipakai Yesus, will be respected. Anda akan dihormati. You don't tell the church members to respect you. Tidak You perlu. carry Jesus. Tidak perlu suruh orang menghormati saudara You karena carry Jesus, you will be respected. Anda dikendarai Yesus, dipakai Yesus, Anda akan dihormati. If you carry Jesus, you will see the glory and the manifestation of Kalau God. Anda dipakai Yesus, Anda akan melihat manifestasi kuasa When Tuhan. Jesus get down from the donkey was not mentioned anymore. Ketika keledai itu tidak lagi dipakai, dinaiki Tuhan Yesus, The- keledai tidak diucapkan The lagi. same thing in your life. If you carry Jesus, you will have respect and honor and provision and blessing and liberty. Sama halnya dengan saudara, ketika engkau dipakai sebagai alat Tuhan, engkau akan dihormati, dikasihi, dicukupkan Tuhan. So, you are the donkey.
Jadi kita adalah keledai-keledai Tuhan. Let's carry Jesus in our Mari lives. kita mau dipakai Tuhan, dikendarai oleh Let the name Tuhan. of Jesus be glorified. Biar nama Tuhan dimuliakan. Let Jesus have the right place in your life. Biar Tuhan membawa kita ke tempat yang Dia mau. Oh, then you see God doing wonders through your life. Dan engkau akan melihat Tuhan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Amen. Amin. Amen. Amin. So now, I want you to pray Saya mau saudara berdoa to break the yoke of the brass and the tin over untuk your life. berdoa untuk mematahkan kutuk tembaga dan juga besi itu. There's a bondage you must break. Yaitu adalah belenggu yang harus dipatahkan. I want you to stand to your feet. Saya mau saudara bangkit berdiri. I want you to stand to your feet. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu.